बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ बुध। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तानी भाइयों को दिल की गहराइयों से मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह पाक इस नेक दिन के सदक़े हमारे मुल्क की खैर करे, हमारी हुकूमत की खैर करे, हमारे इदारों की खैर करे और पूरी कौम के रहने वालों को खुशियाँ अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे तीन अहम इश्यूज़ हैं और ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। और आप जानते हैं कि आबिद शेर अली अपनी बदतमीज़ी में जाने जाते हैं और बड़े फेमस हैं, बदतमीज़ फेमस। और लंदन में उनकी बदतमीज़ी नहीं चलती। पाकिस्तान में तो वो ना सिर्फ हमले करते थे, फिर आपको ये भी आपके नॉलेज में है कि नून लीग वाले कत्ल भी करते थे, ज़ख्मी भी करते थे, पुलिस का इस्तेमाल भी करते थे और रियासती दहशतगर्दी, जब वो हुकूमत में होते थे तो रियासती दहशतगर्दी करते थे। लेकिन अब ये मामलात लंदन में ख़राब होने लग गए हैं और लंदन में जो लड़ाई हुई है ईद के दिन, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सहाफ़ी असद खरल के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। असद खरल ने हमला किया है पुलिस वालों पर, क्या मामला है, बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जो मामला है अफ़गान सफ़ीर का, अफ़गान सफ़ीर के हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज दोबारा एक बात क्लियर की और उन्होंने एक बात तो बड़ी अच्छी की है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक हकीकत है और हम इस बात को पूरी कौम तस्लीम करती है कि जो अफ़गान सफ़ीर की बेटी है उसके साथ किसी की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। वो पाकिस्तान की बेटियों की तरह एक बेटी है और हर बेटी की हम इज़्ज़त करते हैं। लेकिन साथ ये मामला कि वो जिस तरीके से अपने अहलो अयाल समेत और वो जो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से भागे हैं और फ़रार हुए हैं, उसकी वजह जो है वो शेख रशीद के बकौल ये है कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए थे। चारों टैक्सी वाले जो वो घर से निकली और ये वकूआ होने तक जो वो लज वकूआ बनाती है, सारी की सारी डिटेल्स और वीडियोस और सारे का सारा जो मटेरियल है, एविडेंस है, वो कलेक्ट कर ली गई है। और 4 के करीब टैक्सी ड्राइवर हैं, 4 टैक्सी वाले, वो भी हिरासत में हैं और उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। शेख रशीद का ये कहना है कि हमारी पूरी तफ्तीश में कोई एक शख्स भी इरेलीवेंट, कोई एक शख्स भी नहीं मिला उस गाड़ी में या उस टैक्सी में नहीं बैठा। सिर्फ टैक्सी ड्राइवर थे और ये प्राइवेट जो टैक्सी किराए पर लेती रहीं। और फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके से इन्होंने इनके जो नॉर्म्स थे, सफारती जो नॉर्म्स हैं, उनको ना सिर्फ तोड़ा गया है बल्कि जो ऑफेंस है या क्राइम है वो न्यूयॉर्क में भी हो जाता है, वो कनाडा में भी होता है, वो दिल्ली में भी होता है, वो हर शहर में हो जाता है और इसकी मज़म्मत करते हैं। और ठीक है, हमारी गलती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक तो गलत तरीक़ेकार अपनाया और दूसरा वो जो अलेज करती हैं हमला, ऐसा कोई हमला हुआ नहीं है। और अब भी हमारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उस बच्ची को इस्तेमाल किया गया है और ये राह का एजेंडा था, शेख रशीद का ये कहना है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुखालिफ फरीक को ये लगता है कि वो इस सारे के सारे मामले में गिल्टी नहीं हैं या उनको ये लगता है कि वाकई कोई ऐसा वकूआ रूनुमा हुआ है, तो फिर उनको चाहिए कि वो आएँ और आकर इस मामले में शामिल तफ्तीश हों और शामिल तफ्तीश होकर इस सारे के सारे मामले में आकर अपनी एविडेंस दें, आकर अपना जो उनके पास प्रूफ है वो दें, ताकि ये मामला आगे चल सके। और साथ शेख रशीद ने कहा है कि अगले चंद रोज़ में, और चंद रोज़ से मुराद ये है कि 1 या 2 दिन में, शेख रशीद का ये कहना है कि हम इस मामले में एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और हम बड़े बड़े चेहरों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने वाले हैं कि कैसे वो चेहरे इस सारी की सारी गुंडागर्दी में इन्वॉल्व हैं, वो इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस हैं और इन सारे लोगों को हम बेनकाब करेंगे। साथ जो शेख रशीद ने यह भी कहा है मरियम सफदर के हवाले से कि वो जिस तरीके की गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं और वो जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही हैं, शेख रशीद ने कहा कि हमने आज तक मरियम सफदर के हवाले से कभी गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि वो एक औरत है और हम औरत का बड़ा हया करते हैं। लेकिन मरियम सफदर अब सारी हदें पार कर रही है और वो एक ऐसे मुकाम पर चली गई है कि जहाँ एक शख्स साइको हो जाता है, अपनी ज़िल्लत को और ज़वाल को देखते हुए कोई साइको हो जाए, वही मामला मरियम सफदर के साथ है। ये कहना था शेख रशीद का। दूसरी तरफ जो मामला है असद खरल का, सहाफ़ी असद खरल है, आप जानते हैं उनके खिलाफ उनके हवाले से एक मामला था और ये लाहौर का इलाका है कहना, वहाँ पर जो पुलिस पर फायरिंग का एक मुकदमा दर्ज हुआ और असद करल नामी जो सहाफ़ी है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उसमें यह कहा गया है, सीनियर अफसर ASP है
ASP پر براہ راست حملہ کیا گیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے، اور جس کا یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ وقوع کچھ اس طرح سے ہے، اس جو پولیس کی جانب سے مقدمہ جو ہے وہ ڈکیٹی پولیس مقابلہ حبس بیجا کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے، اور اس میں اقدام قتل اور کار سرکار میں مداخلت کی بھی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مدعی پولیس اہلکار کی مدعی میں یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کانسٹیبل محمد ادریس اسد کھرل کی کوٹھی کے باہر بطور گارڈ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اسد کھرل کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، پولیس کا گارڈ ہے جو ان کی کوٹھی کے باہر جو ڈیوٹی دے رہا تھا، اور اسد کھرل اپنی کوٹھی سے باہر نکلا ہے، اپنے بنگلے سے باہر نکل کر اس پر چیخا ہے، چلایا ہے، اور محمد ادریس جو کانسٹیبل ہے اس کو بلا وجہ گالیاں دی ہیں اور زد و کوب کرنے لگا ہے۔ کانسٹیبل چوکی جو کہ باوردی تھا اس کو تھپڑ بھی مارے اور گن چھیننے کی بھی کوشش کی۔ اس ہاتھا پائی میں کانسٹیبل کے بٹن بھی ٹوٹ گیا ہے۔ یہ میں آپ کو FIR کے کانٹینٹس بتا رہا ہوں۔ اس طرح اس فعل سے منع کرنے پر سنگین انجام کی دھمکیاں دیں۔ اس موقع پر کہنا کہ ASI موقع پر پہنچے، اور جو ASI ہیں جب وہ وہاں پر ہے، پھر یہ معاملہ کافی خراب ہو گیا، ہنگامہ شروع ہو گیا، اور وہ ایک صحافی تھا، اس نے بھی بدماشی شروع کر دی، معاملہ خراب ہو گیا، اور ASP آ گیا، اور ASP یہ الج کرتے ہیں کہ مجھ پر اس نے گولی کا وار کیا ہے، جو کہ میں بچ گیا ہوں، لیکن سیدھی گولی اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس حد تک جو کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے، پولیس ذرائع کا، کہ وہ ہوش میں نہیں تھے، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کسی معاملے پر بڑی تکلیف تھی اس گارڈ سے، اور وہ اس گارڈ سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اس معاملے پر جو ہے وہ جو پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جب سیدھی فائرنگ شروع کی، جس پر پولیس اہلکار لیٹ گئے اور فرش پر لیٹ کر اپنی جان بچائی۔ اس جرم میں جو کئی دفعات شامل کی گئی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسد کھرل کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں اقدام قتل کی بھی، اور باقی دفعات شامل کر کے اسد کھرل صحافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں عابد شیر علی کا، عابد شیر علی عید کے دن، عید کی شام، سلمان شہباز جو کہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں اور سب سے بڑے جو کرپٹ ہیں شہباز شریف فیملی میں، اور جنہوں نے یہ ساری کرپشن کی ہے، ان کا معاملہ ہے، اور وہ ایک بار پھر آپس سے باہر ہوئے ہیں، اور وہ ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں۔ پاکستانی نژاد فیملی ہے، یہ ترکش ایک ریسٹورانٹ ہے، وہاں پر کھانا کھانے جاتے ہیں شام میں، اور سلمان شہباز بھی ہیں اور باقی ان کے فیملی ممبران، جو سلمان شہباز کی فیملی ہے وہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں پر ابھی انتظار ہو رہا تھا تو اپنی باری کا، اور جو ٹوکن ملا تھا، ٹائم رہتا تھا۔ پاکستانی نژاد فیملی یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان سے یہ کہا، جب وہ لائن توڑ کر کھانا کھانے کے لیے اندر چلے گئے تو ہم نے جا کر ان سے کہا کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں آپ کی بدماشی نہیں چلے گی، اور آپ یہاں قوم کا پیسہ لوٹ کر یہاں عیاشیاں کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور یہ شمالی لندن میں یہ واقعہ پیش آیا، تو اس میں جو پاکستان نژاد فیملی ہے ان کی یہ بات کرنے پر جو عابد شیر علی ہے وہ آپس سے باہر ہو گئے اور گندی غلیظ گالیاں دیں، اور وہ غلیظ گالیاں، وہ ویڈیو آپ جہاں وائرل ہو چکی ہے اور وہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جو گندی گالیاں دے رہے ہیں وہ پاکستانی نژاد جو فیملی ہے اس میں فیمیلز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ایسی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں جو گلی محلوں کے جو لوفر آوارے لوگ ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی گالیاں نہیں دیتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، جس طرح کی گالم گلوچ عابد شیر علی جیسے لوگ جو ہمارے سر پر بطور حکمران مسلط رہے ہیں، اور ان کا اصل چہرہ یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ لوٹ کر، آپ لوگ کیونکہ اشتہاری ہیں، سلمان شہباز کتنے کیسز میں اشتہاری ہے، عابد شیر علی کے خلاف اتنے زیادہ کیسز ہیں، اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، تو اگر فیملی نے یہ کہہ دیا تھا تو اس پر اس حد تک آپ کو گالم گلوچ کرنے کی اور گلے پڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عابد شیر علی نے نہ بچوں کا حیا کیا، نہ خواتین کا، اور بے دریغ جو ہے وہ گالم گلوچ کی۔ عابد شیر علی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، انہوں نے ہماری ٹیبل پر آ کے کہا کہ آپ ہمارا پیسہ لوٹ کر یہاں کھا رہے ہیں، اس بات پر جھگڑا ہوا جس پر ہوٹل انتظامیہ نے اس فیملی کو نکال دیا۔ ساتھ عابد شیر علی نے کہا کہ میں نے گالیاں نہیں دیں اور میرے اوپر یہ الزام ہے۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے،
और वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो में आबिद शेर अली सलमान शहबाज साथ खड़े होकर अपने मुंह पर फ़ोन रख कर, मोबाइल फ़ोन रख कर वो वीडियो बना रहे हैं और वो सारे मामले में या अपना चेहरा छुपाना चाह रहे हैं या वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि ताकि जो दूसरी साइड से बात हो रही है वो भी रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, जो रिकॉर्डिंग भी की, उसमें कहीं दूसरी तरफ से गालियों की पहल नहीं की गई। जो गंदी पंजाबी ज़ुबान में गालियां दी गई जो आबिद शेर अली की तरफ से, और ये वो गालियां हैं क्योंकि ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि ये पंजाबी कल्चर है, ये नून लीग का कल्चर है, ये पंजाबी कल्चर नहीं है। और अगर आप गाली देते हैं और आप पंजाबी में गाली देते हैं तो आप पंजाबी ज़ुबान को आप गंदा ना करें, उसको बदनाम ना करें, पंजाब को या लाहौर को बदनाम ना करें। ये आप लोगों की तरबियत है और यही वजह है कि आप छोटी सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं और गंदी गालियां देते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है। ये आप लोगों का या आपकी जमात का कल्चर होगा, ये किसी भी इलाके, ज़ुबान या सूबे का कल्चर नहीं है। बहरहाल जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि आबिद शेर अली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उन्होंने जो हरासा की है, बदतमीज़ी की है, गालम गलूच की है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।